أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس علي بونجو وهو صديق عزيز لمصر. نسعد دائما باستقباله في بلادنا. Au nom du document miséricordieux, son Excellence le Président Ali Bongo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, au début, je voudrais souhaiter la bienvenue à un cher ami, Monsieur le Président, en Égypte. كما أعرب عن تقديري للروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والجابون والتي نحرص دائما على التنسيق معها بشأن مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية. Aussi toute l'appréciation aux efforts déployés entre l'Égypte et le Gabon pour la coordination dans tous les domaines. ونقدر مواقفها وموقف الرئيس علي بونجو شخصيا الداعم للإرادة الحرة للشعب المصري. Et nous apprécions toujours les situations de Monsieur le Président Ali Bongo pour le soutien des situations de l'Égypte. لقد أتاحت المباحثات بيننا اليوم فرصة جيدة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية حيث تتوافر فرص حقيقية للدفع قدما بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. Nous avons abordé aujourd'hui des occasions, nouvelles occasions en ce qui concerne les relations bilatérales et les opportunités de coopération entre les deux pays. خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لكي يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة. Et notamment dans le domaine de la coopération économique et l'échange commercial pour aller de pair avec les liens et les relations distinguées entre les deux pays. وهو ما يتطلب تكثيف الجهود سعيا لزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. Et ce qui exige l'intensification des efforts déployés pour la coopération entre les deux pays. وقد أكدنا كذلك على ضرورة تطوير التعاون في قطاع الرعاية الصحية في ضوء نجاح تجربة المستشفى المصري الجابوني الذي يعمل به عدد من الأطباء المصريين والجابونيين. Et donc justement, nous avons mis l'accent sur l'importance de l'évolution dans les domaines, notamment le domaine de la santé, à travers aussi l'hôpital égypto-gabonais où travaillent des médecins égyptiens et gabonais. وتم تجهيزه وإمداده بالأدوية والمستلزمات المختلفة من جانب مصر ويقدم خدمات صحية متميزة للأشقاء الجابونيين. Et cet hôpital a été équipé par des équipements différents de l'Égypte, présentés par l'Égypte, et hôpital qui présente le traitement en ce qui concerne la santé pour les Gabonais par les médecins égyptiens. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون في مجالي الزراعة والثروة السمكية أخذا في الاعتبار الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجابون في هذين القطاعين. Nous avons aussi mis l'accent sur l'importance de la coopération dans le domaine agricole et la pisciculture, prenant en considération les capacités de poids gabonaises dans ce domaine. وإمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الجابون. Et aussi, nous avons abordé le fait d'avoir recours à l'expérience égyptienne dans le domaine du renforcement de la production agricole et réaliser la sécurité alimentaire au Gabon. من ناحية أخرى أكدت للرئيس علي بونجو على متابعتنا لجهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجابون من خلال الخطة الطموحة الجابون البازغة التي تهدف إلى تنويع قطاعات الاقتصاد الجابوني. Et aussi, j'ai abordé avec Monsieur le Président Ali Bongo notre suivi du développement économique et social au Gabon à travers un plan ambitieux qui vise au développement de tous les domaines au Gabon. وأكدت له دعمنا لهذه الجهود وعزمنا تكثيف مساندتنا لها خاصة من خلال تقديم البرامج التنموية المختلفة وفقا لأولويات واحتياجات الأشقاء في الجابون. Aussi, j'ai mis l'accent à Monsieur le Président en ce qui concerne notre appui à l'égard des efforts déployés à l'égard des programmes du renforcement de la coopération en ce qui concerne tout ce qui consiste des priorités au peuple gabonais. كما اتفقنا خلال المباحثات على تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وذلك في إطار حرص مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
Et aussi, nous nous sommes mis d'accord lors de nos entretiens sur le renforcement de la coordination politique dans les différentes instances régionales et internationales, aussi dans le cadre de la présence de l'Égypte au Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. على التنسيق مع الجابون حول الموضوعات المطروحة على أجندة المجلسين أخذا في الاعتبار دور الجابون الإقليمي المهم، وقد تناولنا في هذا الصدد عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. Aussi, nous avons mis l'accent sur la coordination entre l'Égypte et le Gabon en ce qui concerne les sujets qui figurent sur l'agenda des deux pays, tout en prenant en considération le rôle régional du Gabon et le fait que l'Égypte accorde l'intérêt à tout cela. حيث تبادلنا وجهات النظر حول سبل مكافحة الإرهاب باعتباره خطرا مشتركا يهدد دول القارة الإفريقية، كما بحثنا الأوضاع في ليبيا وفي منطقة الساحل. Aussi, nous avons échangé les points de vue en ce qui concerne les moyens de lutter contre le terrorisme, qui est un danger commun en ce qui concerne nos pays et aussi les pays de l'Afrique. Nous avons aussi abordé le sujet de la Libye et le Sahel. وكذلك في أفريقيا الوسطى وبوروندي إذ اتفقنا على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساندة تلك الدول في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها والتوصل إلى تسويات سياسية لما تمر به من أزمات. Aussi, en ce qui concerne la Centrafrique et le Burundi, nous avons abordé cela et abordé les efforts régionaux nécessaires pour appuyer ces pays afin de faire face à ces défis économiques et sécuritaires et parvenir à des solutions politiques à tout cela. وختاما أعبر عن سعادتي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين في عدة مجالات، وهو ما يدلل على إمكانات التعاون الكبيرة التي يتعين استغلالها. Et en fin de compte, je voudrais exprimer ma satisfaction vis-à-vis de la signature de plusieurs accords dans différents domaines avec le Gabon, dans le cadre aussi de la coopération. إمكانات التعاون الكبيرة التي يتعين استغلالها والبناء عليها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. Des opportunités et des possibilités de coopération qui doivent être exploitées pour réaliser les intérêts communs des deux pays. مرة أخرى أعرب مجددا عن سعادتي بلقاء شقيقي فخامة الرئيس علي بونجو في القاهرة، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق ولشعب الجابون الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. Aussi, une autre fois, je renouvelle une autre fois mes sentiments de satisfaction pour la présence de mon frère, le président Ali Bongo au Caire, et je lui souhaite le succès, de même que la prospérité et le progrès pour le peuple gabonais. اسمحوا لي في الختام أن أعطي الكلمة لأخي فخامة الرئيس الجابوني فليتفضل. Permettez-moi en fin de mes propos de donner la parole à mon frère, monsieur le président du Gabon. Mesdames et messieurs, je voudrais une nouvelle fois remercier mon frère, son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi pour cette invitation qui fait suite à mon déplacement à l'occasion de l'inauguration du nouveau canal de Suez au mois d'août 2015. يا سيدات والسادة، أود أن أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الدعوة لي للحضور عقب أن أتيت أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة. La rencontre de ce jour nous a permis non seulement de souligner la nécessité de redynamiser notre coopération multisectorielle, notamment dans les domaines économiques, commerciaux, mais également de réaffirmer notre convergence de vues sur les questions régionales et internationales. وإن لقاءنا اليوم لم يسمح لنا فقط بتعزيز ووضع النقاط فيما يتعلق بضرورة التعاون بيننا فيما يتعلق بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضا سمح لنا بتجديد مرة أخرى على التقارب بين وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالعديد من المسائل الإقليمية والدولية. Sur le plan bilatéral, nous avons relevé l'importance du déploiement d'une diplomatie beaucoup plus économiquement axée sur
les échanges commerciaux et l'établissement de nouveaux partenariats. وأيضا من خلال الحديث قمنا بالتشديد على أهمية الدبلوماسية. يجب أن تركز أكثر على التبادلات التجارية والشراكات. Nous sommes confiants que les engagements pris ce jour donneront un élan nouveau à nos relations économiques. وإننا على قناعة من الالتزامات التي تم إبداءها اليوم ستعطي دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي. L'Égypte est une grande puissance économique en Afrique. إن مصر قوة كبيرة اقتصادية كبيرة في إفريقيا. Et son Excellence le président Al-Sisi développe une politique qui engage davantage son pays vers le continent. إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتهج سياسة تدفع بدولته صوب القارة الإفريقية. Le Gabon, qui est donc aussi engagé dans un programme de développement ambitieux, est donc prêt à accueillir les entreprises égyptiennes, dont certaines sont déjà très actives sur le continent. وإن هناك في اليابان خطة طموحة لاستقبال الشركات المصرية لتقوم بنشاط في القارة. Le modèle de coopération sud-sud ou intra-africain est un modèle porteur dans lequel nous devons pleinement nous investir. إن المجال التعاون متاح في إفريقيا ويجب أن نستثمر في هذا المجال. La signature auquel nous venons d'assister d'accords bilatéraux dans les domaines d'éducation, communication, agriculture, coopération culturelle, scientifique, technique, toutes ces signatures participent de cette ambition d'asseoir des relations de coopération beaucoup plus dynamiques. إن كافة هذه البروتوكولات والاتفاقيات تم توقيعها في مجال التعليم والصحة والزراعة والثقافة والعلوم وغيرها تشارك في تحقيق هذه الطموحات فيما يتعلق بالتعاون في هذه المجالات. Nous avons par ailleurs échangé sur les questions d'intérêt commun au plan régional et international. أيضا تبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بالمصالح المشتركة على الصعيد الإفريقي أيضا والدولي. En ce qui concerne la République centrafricaine, vous savez que le Gabon et l'Égypte contribuent à l'effort de sécurisation du pays au travers de leur présence au sein de la MINUSCA. وأنتم تعلمون أن بالنسبة لمشكلة إفريقيا الوسطى مصر والجابون تشارك في قوات حفظ السلام المينوسما الموجودة هناك في إفريقيا الوسطى. Et donc nous nous sommes félicités de la tenue des élections présidentielles du 30 décembre 2015 et récemment du 14 février 2016. Et nous avons aussi salué l'organisation des élections législatives. Tous ces scrutins marquent un retour à l'ordre constitutionnel qui nous espérons pourra aussi ramener la paix dans ce pays qui en a besoin. إننا أيضا نراكم على الانتخابات التي تمت في 2015 و2016 والتي تمثل العودة مرة أخرى إلى عودة الأمور إلى نصابها. En ce qui concerne le Burundi, nous avons salué la décision prise par les chefs d'État lors du dernier sommet de l'Union africaine d'envoyer donc une délégation dans ce pays pour discuter avec les autorités burundaises et de faire en sorte que nous puissions sortir de la crise. وبالنسبة لبوروندي قمنا بالتباحث فيما يتعلق بالوضع أيضا مع الاتحاد الإفريقي حتى تسنى التواصل مع سلطات هذه الدولة لكي تخرج بوروندي من الأزمة التي تواجهها. Nous déplorons évidemment toutes les violences dans le pays frère libyen. Il y a des attaques aussi perpétrées par l'État islamique et nous espérons que ce pays pourra arriver à former un gouvernement d'union nationale le plus rapidement possible. ونحن نأسف للعنف الذي تشهده ليبيا ولهجمات داعش هناك ونحن نتطلع إلى أن تتوصل الحكومة هناك إلى حل في هذا الصدد. Il est clair que nous soutenons d'abord tous les efforts pacifiques en vue d'une résolution politique de ce conflit et non militaire. وإننا نتعشم ونتطلع إلى أن يتم حل هذه المشكلة من خلال الجهود السلمية والحلول السياسية لهذا الصراع دون اللجوء إلى الحل العسكري. Nous avons condamné le terrorisme et tous les actes perpétrés par les différents groupes terroristes dans la zone sahélo-saharienne, en Afrique du Nord et aussi dans le reste du monde. وإننا بالطبع أدانا الإرهاب الذي تنفذه الجماعات المختلفة في منطقة الساحل والصحراء والمناطق الأخرى. Nous avons condamné les attaques perpétrées au Caire et au Sinaï. أيضا أدانا الاعتداءات التي نفذت في القاهرة وفي سيناء. Et réaffirmer la nécessité d'une action internationale
concertée contre cet ennemi qui n'a pas de visage. وأكدنا على ضرورة العمل على المستوى الدولي والتشاور لمواجهة هذا العدو ألا وهو الإرهاب. Évidemment, nous encourageons la mise en place de mécanismes sous-régionaux, régionaux et internationaux en vue de lutter contre ce phénomène. ونحن نشجع وضع آلية إقليمية وشبه إقليمية ودولية لمكافحة هذه الظاهرة. Nous avons aussi réaffirmé la position africaine sur la question de la réforme du Conseil de sécurité وأيضا تطرقنا مسألة إصلاح مجلس الأمن et apporté notre soutien aux négociations intergouvernementales engagées. وأبدينا دعمنا للتفاوض في هذا الشأن. S'agissant de la coopération avec l'ensemble des pays du continent, le Gabon apprécie les efforts de son Excellence le président Al-Sisi pour une meilleure intégration régionale. وبالنسبة للتعاون مع دول القارة إن الجابون تدعم وتشيد بجهود السيد الرئيس السيسي فيما يتعلق بالجهود والتوجه والتركيز على القارة. En témoignage, la signature en Égypte 2015 du traité de libre-échange tripartite, zone libre-échange qui s'étend du Cap en Afrique du Sud jusqu'au Caire. وأيضا نحن نشيد بما تم في 2015 من قبل مصر النشاط الذي تم فيما يتعلق بالنشاط في تبادل التجاري وإقامة المناطق الحرة من الجنوب الإفريقي إلى الشمال. Je me félicite également de l'organisation donc de forums économiques qui sont aujourd'hui des cadres d'échange propices à l'établissement de partenariats entre investisseurs et hommes d'affaires africains. وأيضا إننا نهنئ على المنتدى الاقتصادي الذي ستتيح التبادلات والشراكات بين مختلف الأطراف الإفريقية. Je réitère nos remerciements vis-à-vis de son Excellence le président Al-Sisi et donc le gouvernement et la population égyptienne pour l'accueil qui nous a été réservé. وإنني أجدد شكري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لحفاوة الاستقبال. Et le Gabon espère avoir l'honneur aussi de pouvoir accueillir son Excellence le président Al-Sisi prochainement. الجابون أيضا تتطلع إلى شرف استقبال السيد الرئيس السيسي هناك. شكرا. شكرا. مرة تانية فخامة الرئيس علي بونجو، اسمح لي ان انا ارحب بيك واحنا سعداء بوجودك معنا في مصر. اهلا وسهلا. Monsieur le Président Ali Bongo, une autre fois, je vous souhaite la bienvenue ici et une autre fois, merci.